रोहन बाब रेंट कॅबान एक्सिडंटाचो वाडत आयजी जालो प्रायवेट गाडी दिल्ली रेंट कॅब म्हणून तितून एक्सिडंट जाला सो let me be very clear. Whatever said and done, what is happening, we have to accept. Along with our chief minister and the respective departments, we have to have a holistic approach. बंद करपा जाय, चालू करपा जाय, तांकां बाबा what are the SOPs for them to operate. हांगा ते येतात, irresponsible वागता, they become irresponsible tourists. तांचे कांय वचना, वता तो आमचो जीव मनशाचो जो आमचो हांगा आसता. And I think it has to be taken as a priority. There are issues and there are concerns. I think, but it needs a holistic approach. अशें न्ही की तुमी प्रेस विचारलें आमी कितें करता. It is not to comment. It is to find solutions to these problems. बॅन केलो जाल्यार सोल्युशन, काय सिस्टम जाल्यार सोल्युशन, काय कितें करपाचें आतां being a tourism destination. So I think the chief minister has to hold a interdepartmental meeting and take a holistic approach. So, but somewhere also the tourists should also take that responsibility to drive properly. Last time हांवें तुका म्हणलें कुछ भी चलता है हांगा चलना म्हणून. सो ताचे कडेन थोडे कितें चिमटो काडल्यार कळटा. समज ती गाडी आपयल्ली ताजे बाबा ती कोणाक दिल्ली ताजे प्रोसिजर्स फॉलो केल्ले काय ना जाल्यार ते रेंट कार बाबा आमी एक्शन कितें घेतलें. देर शूड बी एक्शन ऑन दीस टायप ऑफ रेंट कार्स इफ द प्रोसिजर ऑफ गिविंग ऑल्सो वॉज नॉट फॉलोड. ते कालचो इन्सिडंट पळयलो थार सीसीटीव्ही दिश्टी पडटा. इमॅजीन तूं ना तुजो कोण तरी सोयरो आशिल्लो थंय आतां आमी हांगा सीसीटीव्ही टॅक्नोलॉजी दिश्टी पडटा. इमॅजीन तुमचो कोण तरी आशिल्लो थंय लागींचो and keep yourself in that position, then you will talk much better on this issue. That is why I said holistic approach. लायसन्स बंद केली रेंट कॅबाची जाल्यार प्रायवेट दिवंक लागले आता सो ताजेरूय म्हणल्यार म्हणा ते सगळे आमी हांव तूं कितले चर्चा करूंक शकता म्हणजे कमेंट दिवंक शकता पूण एकदा तो इश्यू काबार करचो पडटा. जसो टॅक्सीचो इश्यू कंटिन्युअसली येता टुरिस्टा भितर बाकीचे आमी सदांच म्हणटा सगळे आमचे तशें नासता पूण 2 जाणां खातीर त्रास जाता. तशें टॅक्सीचो इश्यू म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म होलिस्टीक अप्रोच फॉर दीस all this have to be synced and kept and once we need to finish this issue जाल्यार त्या इश्यू त्या आमी चर्चा करता. नॅशनल मिडिया सुद्धा आता घेवंक लागला टॅक्सीचो इश्यू आमी पयलो पोस्ट नॅशनल मिडिया म्हणजे कितें जाता विथ ड्यू रिस्पेक्ट गोवा गेट्स हायलायटेड ऑन अ मच बिगर प्लॅटफॉर्म नॉट दॅट देर आर नो चॅलेंजीस इन अदर टुरिझम स्टेट्स ऑर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट टुरिझम हांगा गोंया टुरिस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन आशिल्ल्यान बारीक विशय सुद्धा बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएन्स जावं बाकीचे गेट्स हायलायटेड सो वी हॅव टू मॅनेज इट. As we look at value over volume in terms of the market, we also need to ensure that responsible tourists come here. कुछ भी नहीं चलता है. Last time Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.